السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات روتينات فلوجات آسيا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير او بصحة جيدة ان شاء الله. الوصفة نتاعنا تاع اليوم دجاج اللي كيجي مقرمش على شكل KFC بطريقة سهلة بسيطة وكتجي بنينة بزاف. نتمنى تعجبكم هالوصفة، واللي مازال ما تشترك نقول لك اشتركي ومرحبا والف مرحبا وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet façon KFC, facile à préparer et vraiment réussi. Donc, c'est un poulet KFC inratable. Donc, je vous propose une idée de recette, une idée de repas donc pour vos enfants et vous-même. Vous pouvez l'accompagner en salade, en frites, avec les frites, du riz, beaucoup de choses. Donc tout au long de cette recette, je vous montre tous les détails, ainsi que la recette du riz, et puis comment accompagner, comment composer vos assiettes. Voilà, je vous laisse découvrir la recette, et puis je vous demande de bien vouloir liker ma vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Donc on commence la recette Inch'Allah. Donc nous avons le poulet, donc les épilants que j'ai bien lavé avec du sel et du citron et bien sûr de l'eau. Donc bien les laver et les mettre dans une marmite, dans une marmite, dans une casserole. Donc vous prenez la quantité par rapport au nombre de votre famille. Donc les mettre dans une marmite comme ceci, et puis on va mettre les épices et ensuite donc un oignon, les épices et de l'eau. Donc je vous montre tout ça étape par étape pour réussir ces KFC. Comme je vous ai dit, c'est très facile. كما راكم تشوفوا معايا عندي هنا الدجاج اللي نقيته مزيان غسلته بالليم والملح والماء بطبيعه الحال حتى تغسلوه مليح، وغادي تقطعوه هكا وتجيبوا حلقه او كاسرونه ديروا فيها الدجاج على حسب الافراد ديال العائله ديالكم. يعني من بعد ما غسلته درتو في هاد يعني هاد القميله هكا، ودرت عليه جبت واحد البصله اللي قسمتها على زوج، درت زيت الزيتون ودرت الملحه، وهنا غادي نجيب الكركم حتى هو درته، ودرت راس الحانوت فيه شويه راس الحانوت، يعني راس الحانوت هذاك، ودرت شويه الفلفله الحاره. صافي هادشي ما درت، وغادي ندير له درت شويه سكنجبير عفوا فوالا درت شويه سكنجبير حتى هو يعني يعطي المذاق زوين في الدجاج. تقدروا تزيدوا الثوم الا بغيتوا، وصافي غادي ندير شويه الفلفله وغادي ندير عليه الماء ونرجعو يغلى يعني يطيب. Donc là dans une marmite, alors j'ai mis à peu près 2 bonnes cuillères d'huile d'olive, du sel, un oignon coupé en deux, et pour les épices, alors j'ai pris le curcuma, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère du poivre, alors j'ai pris aussi le ras el hanout, donc ça c'est chacun ses goûts, si vous aimez ou pas et si vous en avez ou pas. Donc ras el hanout ça va super bien avec ce poulet. Et voilà, ensuite vous pouvez également rajouter l'ail si vous aimez l'ail en poudre. Voilà, et puis tout simplement on met de l'eau par la suite, on couvre d'eau et puis on va mettre tout ça à cuire. Donc la recette est très simple mais excellente au goût. Et puis bien sûr je vais vous montrer une technique, une astuce de comment on va faire donc avec le reste, donc ce jus là, cette sauce, on va pouvoir mettre du riz à l'intérieur. Donc je vous demanderai de bien vouloir suivre la recette jusqu'au bout pour vous montrer et vous donner toutes les astuces nécessaires pour réaliser ce poulet ainsi que l'accompagnement. Voilà, une fois que j'ai couvert d'eau, à ce moment là
je vais mettre sur feu moyen et laisser cuire. دونك كما شفتوا معايا من بعد ما درت التوابل ديالي، درت زيت الزيتون والملح وصافي، ودرت هزيت الماء وغادي نكب فيه الماء حتى نغطي داك الدجاج، وغادي داكشي ونرجعو يطيب تو سامبلومون. يعني الوصفه بسيطه، اي وحده تقدر تصاوبها وكتجي في المذاق يا سلام. اللي عندها الثومه او الثوم تاع الغبره تقدر تزيدها، حتى هي كتعطي واحد النكهه زوينه. فوالا، وغادي تخليوه يطيب. كتحسوا بلا طاب، يعني غادي يطيب دغيا واحد دغيا، غتشوفوا تختشوا هكا به في الفرشيطه وغادي تلقاوه بلا طاب كما راكم تشوفوا. غتهزوا واحد الكسكاس او هكا واحد لا باسوا وديروه يكثر، يعني خص يكون يكثر مزيان كما راكم تشوفوا. هذوك التوابل دخلوا فيه مزيان، يعني جا مشرمل مزيان وصافي. غادي نقطر وراكم معايا غادي تشوفوا لا سويت ان شاء الله. Donc je retire mes épilants et puis on va garder la sauce pour faire du riz. Alors je vais vous montrer plusieurs recettes. Donc ces épilants, on peut les accompagner avec du riz ou bien des frites ou des légumes, salade. Donc moi je vais vous montrer quelques modèles d'assiettes pour vous donner une idée, tout simplement. Donc une fois que voilà, que j'ai retiré mon poulet, dans la même sauce, dans la même, enfin le reste, le bouillon si vous voulez, je vais rajouter du riz et je vais laisser cuire. C'est excellent. Donc si vous voulez faciliter la chose, vous retirez le poulet donc pour le faire en KFC, et avec la même sauce, donc le sous-bouillon là, on le conserve pour le riz. Donc, je retire également les oignons, je laisse que le bouillon et je rajoute donc à peu près un bol de riz. Avec un bol de riz vous pouvez faire 3 assiettes. دونك هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما حيت الدجاج نتاعي، خليت هذاك الروا او هذاك البويون اللي غنضيف عليه الرز، كيجي كيحمق الرز مع داك لاصوص اللي طاب فيه داك الدجاج. ديروا هكا على حساب زلافه ديال الرز. هاد المقادير نتاع زلافه ديال الرز ديالكم على حساب 3 تاع الاشخاص. فوالا غادي نخلطو، غادي نزيد فيها شويه نتاع الماء لحقاش كان خاطر ديك لاصوص كانت خاطره. غنزيد فيها شويه نتاع الماء ونخليها طيب، كيجي هذا الرز يا سلام. دونك là j'ai mis le riz à cuire. Donc et entre temps on va passer pour donc faire nos épilants. Alors l'astuce est très simple, donc moi je vous facilite la recette. Donc là j'ai récupéré un peu de jus, donc à ce moment là je rajouterai 3 œufs directement. Donc 3 œufs pour j'en ai fait 14, je pense 14 épilants. Donc si vous avez moins, vous remettez moins. Donc là dans le même saladier, j'ai mis 3 œufs avec un peu de sel et je mélange. دونك هنا كما شفتوا معايا كي كنت درتو يقطر، يعني بقطر واحد شويه، ديك لاصوص اللي كانت فيه زدت عليها 3 ديال البيضات، وغادي نهز واحد السلادي اخر اللي غندير فيه لا شابلور مع لا فارين. يعني طريقه بسيطه وغتشوفوا كيفاش غادي يجي هذا الكي اف سي. Dans un autre saladier, donc je verse la chapelure avec une cuillère, une grande cuillère de farine. Donc l'astuce c'est de mélanger au lieu de faire en 3 parties. Là vous allez faire rapidement vos KFC, très très facile. Donc vous les passez dans les œufs et ensuite directement dans la chapelure et la farine mélangée. Vous gagnerez plus de temps et ça vous donnera le même résultat. Ils sont bien croquants, bien comme il faut, comme
comme les vrais KFC. Sauf que ceux-là, ils sont faits maison, donc vous êtes sûr de manger quelque chose de nickel, de propre, de bon pour vous et vos enfants. Donc je vous encourage à les faire chez vous pour la santé de vos enfants et de vous-même bien sûr. فوالا كما راكم تشوفوا درت وحده فيها البيض ووحده فيها لا شابلور مع معلقه ديال لا فارين. هنا غندوزهم في البيض وغادي نديرهم في لا شابلور. المهم طريقه بسيطه وناجحه هكا توجدوهم بهذه الطريقه سهله وكديروا شي حاجه اللي كديروها في المنزل ديالكم صحيه وعارفين شنو فيها حسن ما تشريوهم يعني بالماء يعني المحلات اللي كيبيعوا هاد لي KFC. هاد الحاجه اللي كديروها في المنزل نقيه ما كان ما احسن. وصافي نفوتهم في لا شابلور غادي نديرهم مزيان ندردر عليهم ديك لا شابلور مزيان وغادي نحطهم على جنب حتى نكمل الكميه ديالي كامله. عاد غادي نبدل نقليهم باش كمصه نبقى يعني نتلاها غير مع القلي باش ما يتحرقوش. Donc une fois que vous les passez dans les œufs, directement après on les passe dans la chapelure et la farine. Donc après j'ai préparé un papier cuisson pour les mettre au fur et à mesure et après on passe à la partie cuisson. Donc bien les enrober de la chapelure. Voilà, il faut bien les couvrir. Comme ça vous aurez des KFC bien croquants. Et on termine donc la quantité que j'ai. Je termine la quantité que j'ai et on passe ensuite à la partie cuisson. Donc moi je travaille comme ceci. Donc je prépare les épilants comme ça. Une fois que j'ai tout fait, à ce moment-là, je passe à la cuisson. Donc pour être concentré que partie cuisson. Donc là on passe à la cuisson. J'ai pris voilà, vous mettez de l'huile à chauffer. Vous pouvez utiliser la friteuse. Moi je les ai mis à la poêle, mais une friteuse ça ira mieux, ça ira plus vite, rapidement. Donc moi pour ma part je les ai mis à la poêle. Donc une fois que l'huile est bien chaude, à ce moment-là vous mettez vos épilants. دونك هنا كما شفتوا معايا درت المقله درت فيها الزيت تطيب مزيان الزيت وديروا فيها داك الدجاج يتقلى. الا عندكم لا فريتوز تقدروا ديروها في لا فريتوز تاع لا فريتوز يعني كيوجد دغيا هي مجهده. والا ما عندكم ديروا غير في المقله كما راكم تشوفوا معايا. المهم يتحمروا مزيان بالتحت كي تشوفوهم تحمروا صافي تقلبوهم كما راكم تشوفوا. المهم كلشي واضح والطريقه راها سهله وراها ناجحه. غتجربوهم وغادي يعجبوكم بزاف غادي يعجبوا الدراري بزاف كيبغيو هذا الدجاج هكا مقلي. وكديروه على هذه الطريقه راها تسهل عليكم يعني الوصفه سهله وفي طبيعه الحال يعني في نفس الوقت كتجي سهله وبنينه. المهم انا عطيت لكم كفكره نتمنى تعجبكم يعني هذه الفكره ديال اليوم. ولا عجبتكم بيان سور ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج مع عائلتكم واحبابكم. ونقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير كاع اللي كيتبع على فيديو ديالي حتى الاخر. شكرا لكم. وهنا كما راكم تشوفوا صافي الدجاج ديالي كي تقرمش هكا كيحمر حمرته مزيان غنحيدهم نديرهم في واحد البابي كويسون وغادي ندوز نصاوبهم هكا في ليزاسيات باش نوري لكم كيفاش كيجيو. فوالا كيجيو على هذا الشكل كيجيو مقرمشين كيجيو بنين بزاف. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم حتى نتوما. Donc une fois que j'ai fait cuire donc mes épilants, voilà, ils sont bien croquants, je les ai fait donc il faut bien les laisser pour la dorure, il faut qu'ils soient bien croquants. Et voilà le résultat. Et puis là on va passer à la partie dressage des assiettes. Donc là je vous montre comme je vous ai dit au départ. Je vous donnerai quelques idées parce que pour ma part
J'en ai fait des assiettes, des épilants accompagnés de riz, donc le riz qu'on avait fait ensemble. Et ensuite, une autre assiette avec une salade, haricots verts, une autre avec les frites. Voilà, pour vous donner quelques idées de comment préparer une assiette pour un dîner ou un déjeuner. J'espère qu'elle vous plaira.